जदि खराब लगे जदि खुश होइतिबो मु सिनेमा लाइन छाड़ देबी बुझ पड़ला भाई अरे भाई सिनेमा देखिले मेरे खुश नो अरे मन भाई ଆପଣ ପେଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ନାଚିଲେନି अरे भाई साले गीत खुश नो ଆପଣ ପେଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ନାଚିଲେନି अरे से गीत नाट्य होउछ हम कॉलेज हटा ପିଲାର ଗୀତ ନାଟ୍ୟ ହଉଥିଲା आज सिनेमाटा देखि सारो ଆଜ୍ଞା ମୋ କହିବା କଥା अरे ଗୀତ ନାଟ୍ୟ ହଉଥିଲା ओ भाई रे से कृष्ण नुह सेतरे राधा नाही सेतरे पुराण नाही ଶକୁନ୍ତଳା କଣ ହଉଥିଲା ଶକୁନ୍ତଳା କିଏ अच्छा मु मो घर रो जियो ना शकुंतला दे कोन प्रॉब्लम ଆପଣ ଦେଲେ ମିଷ୍ଟର କନ୍ୟା ଦେଲେ ମିଷ୍ଟର ପପୁ ना ଦେଲେ कोई नहीं फिल्म रे मो फिल्म ଆପଣ ମିଷ୍ଟର ପପୁ ଦଉନାହାନ୍ତି अरे मो नाटा ହାଇଲାଇଟ୍ ଏବେ ଆପଣ ନିଜେ ହାଇଲାଇଟ୍ ଆପଣ କାହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁ ଦଉଛନ୍ତି बाबा को इमिति करछन मते लागु ନା ନା देखिले ଭାଇ ଭାଇ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବିରୋଧ କରିଛୁ भाई ଭାଇ ଆମେ ବିରୋଧ କରିଛୁ अरे बेटा देवी नाहांती सिनेमा चालन देखिबे ଆରେ ଭାଇ ଅନ୍ୟ କାହିଁ ଦଉଥିଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ନାଁ ଦେଲେନି ଭାଇ सिनेमा देखंतु जदी आपण कहिबे खराब लागिला मु कहूची मेटिन सब कुछ सिनेमा होबनी ओके हमें आपण बुझ पाले अरे देखंतु सिनेमा हमें देखि काई आपण जी आपण जी आपण को कहिची एतरे कृष्ण अछि राधा से जानि ना अरे नार से शकुंतला कहि कृष्ण शकुंतला से संपर्क कर मो से जो हीरो ना शकुंतला अरे मो भाई कथा सुन कृष्ण निसर्ग दी सेते कृष्ण को निस अछि तमे जदी कहउछ चश्मा पिन मिस्टर रे मो नेहा जाइछ फिल्म राधा नु आपण टाइटल गोडे देइछन टाइटल गोडे तापर किताब गोडे नेइछन ना आपण भाबुछन आपण एमिन भाबी बोले भाई बरा भाई आपण सिनेमा फ्री टिकट मु कहउछ फिल्म पर भाई कोई विरोध करथुला भाई सिनेमाटा जाई कि देखंतु मो भाई ब्राह्मण मो छात्री ओ देखंतु मु सेति फल पाई बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद केते भाई विरोधी भाई सिनेमा देखंतु फिल्म माने भाई एते दुसरो नाही हमर আমার রিকোয়েস্ট হলা ফিল্ম নাটাকে আপন পরিবর্তন করছো আর মোর কই ধ্যান আজি কোন দিছে जो दिन এই বছর এটি ফিল্ম সেতল কইলেন সেতল করে দিলা ট্রেলার জানি কি নছিল 2 বছর আগে রজব আসিলানি আজি না এগুলা ইন্টেনশনাল সেই কইলে খারাপ লাগুছি